नमस्कार। जय राधे राधे श्याम राधे राधे। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, जय राधा श्याम सुंदर लाल की जय, जय राधे राधे श्याम राधे राधे। সৎ কথা, মাকে খুব ভক্তি করা উচিত। সংসারে মা বেঁচে থাকলে খাওয়া দাওয়া ও নানা বিষয়ে নানা রকম আবদার করা যায়, তাই মার মনে কষ্ট দেওয়া ভালো নয়। মাকে খুব ভক্তি করা উচিত। দেখো না, শঙ্করাচার্য, চৈতন্যদেব, এরা সবাই মাকে খুব ভালোবাসতেন, ভক্তি করতেন। जय राधे राधे श्याम राधे राधे। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, जय राधा श्याम सुंदर लाल की जय, जय राधे राधे श्याम राधे राधे। नमस्कार।